আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ এখন যেটা এখন সংক্ষিপ্তভাবে একটু মিলাদ এবং মোনাজাত পরিচালনা করবে সবাই বন্ধু বলে যে যার জায়গায় আছে তাকে থাকে यानी तारीख रबीउल अव्वल के दिन के वक्त सुबह सादिक जनाब सैयद कौनाइन सुल्तान दाराइन हजरत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों जलाल की दौलत तैयार में जहूर जलाल फरमाया ये नसीब राम जगतों को दौलत वाली से मालूम फरमाया यह जुक्र मौलद खैर नाम मोमिनों का कैसे दाम याना बेसला या रसूल सलाम या सलाम अलैका या रसूल
صفي سلم على رسول الله مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بلغ الله بكماله كشف الداء بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه আর আসলে রসুলের সাথে আমার তারিখ এখন তাড়াতাড়ি মদিনাকে ওসিলা